welcome back to Grantastic. In today's video, aku mau sharing my Gadis Sampul experience. If you guys want to join Gadis Sampul this year, 2021, pendaftarannya kayaknya udah dibuka. So without further ado, let's get started. Quick side note for you guys, aku joinnya tahun 2019. Jadinya tuh lombanya masih offline. Tapi kayaknya untuk yang 2021 ini dia online lombanya. Jadi pertama aku daftar itu submit foto full badan, foto close up. It's not the best. Kita juga harus submit satu video yang temanya itu cantik itu apa sih? And here's my video. Guys, my name is Grace Sena. I'm 14 years old dan menurut aku cantik itu bukan sekedar penampilan, melainkan penampilan yang mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Maka dari itu kita harus selalu jadi diri kita sendiri dan percaya diri, karena kita gak mau kan dibilang jadi kayak orang lain. And a lot of people say to be pretty is to be perfect, which is so wrong because nobody is perfect. And I believe that to be yourself is very important because you're perfect just the way you are. Dan menurut aku juga cantik itu untuk semua cewek because semua cewek itu cantik dengan caranya sendiri. Well, as you guys can see, my video itu simple banget. Aku cuman buat nih di sini doang sama di dalam kamar, and that's it. I am not really confident with my video. Kayak aku pikir aku nggak bakal masuk because look at that quality. Kayak what? Really, I do got in, and what's important is the message inside. Itu masuk ke 100 unggulan, which I am really shocked. Jadi aku masuk ke 100 unggulan di unggulan ketiga nomor 67. Nah, setelah masuk 100 besar ini, aku harus buat video lagi, video kedua, which is temanya creating goodness. Jadi kita harus kayak lakuin any kinds of goodness actually. Here is my second audition video. Kemarin aku bagi sedikit ilmu tentang nari yang aku tahu ke teman-teman yang ada di rusun, and it felt really good because they look very happy. So take a look. That is how I create goodness to them, but now it's time for me to create goodness to you. Dari edukasi Pila sampai aku ikuti, ternyata Indonesia negara kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Setelah dilihat, sampah plastik waktu penguraiannya itu tidak dapat diperkirakan. Dari situ, aku mulai berpikir untuk melakukan sesuatu. And that gave me an idea of doing eco bricks, which is basically sampah yang udah kalian pilah, mainly in anorganics, which is plastic. You put plastic waste into plastic bottle until it's compact, and you make lots of them. You can turn them into a chair, a table, and many more. I want you guys to do it at home, and always remember to reduce, reuse, and recycle. This is the most complicated one, but probably my favorite one. Lanjut dari 100 unggulan itu masuk ke babak semifinal, which is 40 orang. Jadi lumayan banyak, dibuang 60 orang. Dan aku udah punya feeling gitu kayak kayaknya aku masuk. Cuman aku nggak tahu gitu. Aku nggak pikir aku nggak bakal masuk, tapi aku gimana ya jelasinnya? Di semifinal ini kita harus buat video terakhir, which is video ketiga yang temanya Freedom to be You. Dan lagi-lagi ini adalah video aku. One period, using bright colored pants is very hard for me karena aku selalu takut bakal bocor. And I always ended up with black pants over and over.
Be free to do what you love. Fun fact, it's the most easiest to make. Kalau kalian lihat, itu aku cuman compile video-video lama aku, video nari, video gymnastik. Selain buat video Freedom to Be You, kita juga dipanggil ke kantor gadis. Jadi di kantor gadis itu kita harus foto kayak full badan sama setengah badan. Selain foto, kita juga di interview sama psikolog. Gak serem sama sekali sih guys, kayak gak tau ya, aku pas di interview itu kayak lama banget karena kayak ngobrol biasa, pokoknya ditanya-tanya, tapi itu seru, gak serem, jadi kayak just chill. Pilih lagi, jadi tinggal 20 untuk jadi 20 finalis Gadis Sampul 2019. Jadi pas mau masuk ke final ini, tiba-tiba aku ditelepon kayak, Grandis, kamu bersedia nggak nanti kalau misalkan masuk final harus ada makeover? Terus aku langsung kayak, what? Of course, yes. Dan aku iyain. I think they have a shortlist. Aku nggak tahu sama sekali, ini cuman perkiraan aku aja. I think it's like a shortlist. Jadi kemungkinan besar kalau kalian ditelepon sebelum final itu kalian bakal masuk final. But I don't know because I'm not gadis, kayak ngerti gak? Ini dia 20 finalis Gadis Sampul. Dan ada aku, which I am so shocked but also not shocked karena aku udah ditelepon masuk ke tahap makeover. Pas makeover ini, I have no idea what they're gonna do with my hair. Pas aku sampai situ, aku kayak ngintip gitu foto aku makeovernya, dan reference picture foto aku itu kayak pony and then it's like curly and the sides kayak, yeah, I think I have the picture though. Yeah, this is the picture. Dan kita harus foto juga full badan dan setengah badan lagi pakai rambut baru kita. And here is my picture. This picture is like setelah makeover, besokannya langsung kita pergi karantina ya, 4 hari dan 3 malam. Hari pertamanya kita berangkat pagi-pagi langsung ke Bandung naik kereta, which is really fun. I love the train ride. Dan di Bandung kita ke pabrik export bag, salah satu sponsornya. Pokoknya di sana kayak main games. We went to the store. Kita pergi ke pabriknya ngeliat cara pembuatan tas ekspor gitu. Malamnya kita langsung pulang ke Jakarta. By the way guys, ini karantinanya itu no phones allowed. Aku nggak bisa mendokumentasi momen-momen aku di karantina, but that's fine, cause they took a lot of picture of us. So, hari kedua karantinanya kita ada banyak aktivitas, kayak ada kelas catwalk, kelas public speaking, terus kalau nggak salah ada kelas kayak jelasin tentang YouTube gitu, cuman aku nggak ngerti. Dan malamnya ada latihan dance untuk opening grand finalnya. Let me tell you, latihan dance adalah bagian termengerikan sepanjang karantina. Latihannya disuruh ganti sepatu juga tuh, dari sepatu skates terus ke high heels. Terus aku nggak bisa, terus aku takut banget dimarahin. Terus untung Livia masih ada di sebelahku, terus kayak, Livia tolong, aku nggak bisa pakai ini kaitnya. Jadi Livia bantu aku kaitin sepatu. So, thank you so much Livia, I love you. Overall, karantinanya tuh seru banget, sama sekali nggak kerasa lagi lomba. Awalnya aku pikir kayak I wanna win at least something. Tapi pas karantina kayak, I don't care if I win or not, cause this is like, I'm living my best life right now. Oke, langsung hari ketiga karantina itu penjurian, dan ini bagian deg-degan juga banget. Waktu itu penjuriannya di CGV. Ambil nomornya tuh asal gitu kan, kayak diundi gitu. But it's really fun. Nunggunya itu dingin banget, menggigil, udah deg-degan, menggigil, tapi kayak seru banget. Aku ngobrol-ngobrol sama yang lain-lain and it's really fun. Pokoknya di penjuriannya itu kita ditanya jawab gitu. Terus ada talent, kita kasih lihat bakat. Kalau aku nari kan, and here's what I do. Setelah selesai penjurian, kita balik lagi, terus kita udah langsung latihan di panggung untuk grand finalnya. We dance and walk and walk and walk. The grand final of Gadis Sampul 2019. Get to hair and makeup, and I believe there's a video of me here in makeup. Yeah, this is me getting my hair and makeup done. Acara finalnya itu sebenarnya cepet banget, cuman kita awalnya nari, abis itu langsung catwalk terakhir, abis itu pengumuman. The moment everyone have been waiting for, pengumumannya.
Jadi kita ada 6 pemenang. Jadi pertama diumumin gadis sampul anti mager. Pemenang gadis sampul anti mager 2019, Grandis Tenar. Untuk pemenang gadis sampul anti mager 2019, finalis nomor 19, Grandis Tenar. Tapi pas dia sebelum bacain itu aku udah feeling kayak, oh kayaknya Grandis Tenar udah dipanggil. Taunya aku beneran dipanggil. I was hoping that I got the sash and the trophy. Sampai ke atas aku cuma dikasih bunga. And I'm like, oh, gak apa-apa. It's okay, at least I'm holding something. Dan diumumin yang Emina Girl Gang Ambassador, terus yang favorit. Pas yang favorit ini dapet sash dan dapet piala. Terus aku dengan bunga aku kayak, why don't I get that sash? I want that sash and I want that trophy. Terus abis yang favorit dibacain yang runner up kedua. At this point I was like, I don't know, please say my name. I think they're gonna say my name, but it's impossible. Menang runner up 2 gadis sampul 2019, finalis nomor 19. Iya, selamat untuk pemenang runner-up 2 gadis sampul 2019. At this point I'm super speechless. Kayak, did I just win 2 titles? That's crazy. I finally got the trophy and the sash and I'm super happy. Oh ya, dan hari terakhir karantina itu setelah malam final kita ada photoshoot untuk magazinnya, which I am on the magazine, which I'm so happy. But my face, it looks so sleepy because I don't get any sleep that night. I am gonna give you guys some tips and tricks. Jangan pikirin kalian mau menang atau enggak. Kalian udah sampai 20 finalis itu udah kayak keren banget karena dari ribuan yang ikut awalnya. Yang nggak dapet title juga mereka masih dapet job gitu. Jadi kayak it's actually, it depends on the person. Dia nggak menang, cuman kayak, oh I like her, I'm gonna use her gitu loh. Kayak di menang itu tidak menentukan kesuksesan kalian. 3 hal paling penting kalau kalian mau ikut gadis sampul itu, pertama, be yourself. Jangan coba sedikit pun kayak, oh I need to be a little bit more like her karena I think she looks cool and stuff. Yang kedua, be committed. Jadi kalian harus berkomitmen kayak, I am gonna do my best and I'm gonna make it to top 3. Kayak gitu. That's what I do. Aku sebelum karantina aku bilang kayak, aku sering ngomong ke diri aku sendiri kayak, aku nggak mau kecewain semua orang yang udah support aku, udah bantu aku bisa sampai ke final ini. So I'm gonna make it to top 3 and voila. Yang ketiga adalah have fun, because you're gonna miss all the moments like I'm missing all my moments in Gadis Sampul. Just have fun and don't think too much about it, because it's actually a really healthy competition and it's a really good competition. Ini tips aja dari aku latihan catwalk, karena aku udah latihan catwalk nih sebelum karantina, tapi pas malam final my catwalk it's so ugly. I look like a robot. Latihan cara ngomong juga di depan kaca karena kalian gak mau terlihat aneh pas ngomong pas di interview. Alasan kenapa kalian harus ikut Gadis Sampul and you will not regret it, karena dari Gadis Sampul aku bisa dapat banyak banget opportunities baru. Kayak I get to be in the Emina Digital iklan gitu, got some photo shoots with my friends, which is really fun. It opens up so many opportunities for me, and kalian juga bisa dapat experience baru, bisa dapat teman-teman baru, bisa dapat banyak kenalan baru, which is amazing. Gadis Sampul will always have a special place in my heart because it really changed my life. Okay guys, that is all for my video, my Gadis Sampul 2019 experience. Semoga membantu dan menghibur kalian ceritanya. Overall, it's a really fun experience and I will totally cherish it. See you guys next time. Bye. Oh, don't forget to like, subscribe, and turn on the notifications, okay? And join Gadis Sampul 2020.